वीवर्स आजकल हर तरफ मॉडर्निज्म और फैशन का चर्चा है। हर बंदा दूसरों को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसके पास कितना ज़्यादा पैसा है। हर बंदा इस कोशिश में है कि वो दूसरों से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आए। हर बंदा ये चाहता है कि उसके ताल्लुकात दूसरे लोगों से ज़्यादा हों, और इन्हीं बातों को पूरा करने के चक्कर में लोग अपना ज़हनी सुकून खो चुके हैं। अगर आप इन तीनों जुमलों को गौर से पढ़ें तो इनमें एक लफ्ज़ कॉमन है, और वो है दूसरों। ये जितने भी काम लोग करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। यानी इन कामों को करने का प्रेशर कहाँ से आता है? दूसरों की तरफ से आता है। यानी आप अपना टाइम खपाते हैं, अपनी एनर्जी सर्व करते हैं, खुद को टेंशन में डालते हैं। किस लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। तो व्यूअर्स, इस वीडियो में आपके साथ ऐसी आते हैं जो आपको ज़हनी तौर पे बीमार बना रही हैं, और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए और अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहने के लिए ये बेहद ज़रूरी है कि आप इन आदतों को छोड़ दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो साथ आते ये हैं। नंबर 1, परफेक्शनिज़म, यानी हर काम को कमाल तरीके से करने की कोशिश करना। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर आपने किसी शादी के फंक्शन में जाना है तो आप चाहते हैं कि वहाँ पे मौजूद लोगों में से सबसे ज़्यादा प्यारे नज़र आएं, या कम अज़ कम आपके कपड़े इतने प्यारे हों कि वहाँ पे मौजूद लोगों की नज़र आप पे ठहरे और वो आपके कपड़ों की यहाँ तो तारीफ़ करें, या कम अज़ कम आपके कपड़ों की वजह से जेलस फील करें। इसी तरह आप ये भी चाहते हैं कि आपके पास मोहल्ले में सबसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी हो। इसके अलावा आप ये भी चाहते होंगे कि आपका बच्चा अपने मोहल्ले में सबसे ज़्यादा नंबर ले। तो ये सारी चीज़ें परफेक्शनिज़म में आती हैं और हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं। अब यहाँ पे एक और छोटी सी बात है जिसे गौर से समझिएगा कि किसी काम को एक्सीलेंट तरीके से करना एक अच्छी आदत है। अगर आप किसी काम को करते हुए 100% एनर्जी लगा देते हैं तो आपकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन किसी काम को इस वजह से अच्छे तरीके से करने की कोशिश करना कि आप दूसरे लोगों को जेलस कर सकें या उनके साथ दिखावे या मुकाबलेबाजी में आगे निकल सकें, तो ये एक बुरी आदत है और आपके ज़हनी सुकून को बर्बाद करती है। इसलिए माहिरीन ने परफेक्शनिज़म को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, एक पॉजिटिव परफेक्शनिज़म और दूसरा नेगेटिव परफेक्शनिज़म। पॉजिटिव परफेक्शनिज़म की मिसालों में ये आएगा कि आप अपनी खुशी के लिए किसी काम को अच्छे तरीके से करें। अगर आप फेल हो जाते हैं तो ये सोच के परेशान ना हों कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर आपसे कोई काम अच्छे तरीके से नहीं किया जाता तो दूसरे लोगों की वजह से दबाव में ना आएँ। जबकि नेगेटिव परफेक्शनिज़म में ये आएगा कि हर काम में परफेक्ट बनने की कोशिश करना और अपने काम की बेस पे दूसरे लोगों की तवज्जो और तारीफ़ों का मरकज़ बनने के लिए मरे जाना, या दूसरे लोगों की वजह से नाकामी का खौफ अपने अंदर महसूस करना। तो आप कोशिश करें कि पॉजिटिव परफेक्शनिज़म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। नंबर 2, ओवर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया। दूसरी चीज़ जो आपको तेज़ी के साथ मेंटल सिकनेस का शिकार कर रही है वो है सोशल मीडिया का ओवर यूज़। यानी दूसरे लोगों की फ़िल्टर्स वाली तस्वीरें या वो तस्वीरें देखते रहना जो वो किसी जगह पे जाके सिर्फ इसलिए खिंचवाते हैं ताकि उन्हें सोशल मीडिया पे शेयर करके शोहियाँ मार सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम द चाइल्ड माइंड इंस्टीट्यूट है, उसके मुताबिक सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल स्टूडेंट्स के अंदर एंग्जाइटी और बेतमादी को जन्म दे रहा है। और सोशल मीडिया की वजह से पैदा होने वाले मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ना सिर्फ स्टूडेंट्स और टीनएजर्स को मुतासर कर रहे हैं बल्कि इनकी वजह से बड़े और शादीशुदा लोग तक दबाव महसूस करते हैं। यूके के एक न्यूज़पेपर टेलीग्राफ ने रिसेंटली एक सर्वे किया था जिसमें 1500 बड़े यानी अडल्ट लोगों को शामिल किया गया था। इन 1500 में से 62% लोगों ने कहा कि वो सोशल मीडिया की वजह से अपने अंदर एहसास कमतरी और नाकाफ़ी होने के एहसासात महसूस करते हैं, और 60% लोगों ने साथ ये भी ऐड किया कि वो उस वक्त अपने अंदर जेलसी भी महसूस करते हैं जब वो सोशल मीडिया पे पोस्ट की गई दूसरों की तस्वीरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। इन्हीं 1500 लोगों में से 30% ने यह भी कहा कि वो सोशल मीडिया की वजह से अपने अंदर ज़्यादा तन्हाई और हालीपन महसूस करते हैं। व्यूअर्स, अगर आप कोशिश करके अपने सोशल मीडिया के डेली इस्तेमाल को 30 मिनट से नीचे ले आएँ तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इसके अलावा अगर आप अपने अंदर एक खालीपन और तन्हाई से महसूस करते हैं और बज़ाहिर आपको इसकी कोई वजह भी नज़र नहीं आती तो उसके लिए मेरे चैनल पे ये वीडियो मौजूद है जिसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे भी डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। नंबर 3, पछतावा, यानी इस तरह की सोचों को लेके बैठे रहना कि अगर मैं 2021 के शुरू में फ़लाँ टाइम पे ये फ़ैसला कर लेता तो आज मेरी ज़िंदगी कितनी डिफरेंट होती, या अगर मैं कॉलेज में मैथ की जगह बायो स्टडी करता तो आज मैं डॉक्टर होता और ढेर सारा पैसा कमा रहा होता। मेरी नाकामी की वजह ही ये बनी है कि मेरे वालिदैन ने बायो की जगह मुझे मैथ पढ़ा दिया। या इस बात पे पछताते रहना कि काश मेरी शादी फ़लाँ बंदे या फ़लाँ बंदी से हो जाती तो आज मैं कितना खुश होता। जब आप इस तरह के रिग्रेट्स या पछतावों को अपनी सोचों पे हावी करते हैं तो आपको ब्लेम करने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है और आप अपनी बेहतरी के लिए कोशिश नहीं करते बल्कि आप सारा कसूर किसी और का निकाल देते हैं। अब थोड़ा बहुत अफसोस या पछतावा कर लेने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हम में से हर बंदे की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ परेशानियां या हला मौजूद होते हैं, लेकिन इन पछतावों में डूबे रहना या इनकी बेस पे अपनी ज़िंदगी को रोक लेना दुरुस्त नहीं है। नंबर 4, ज़रूरत से कम सोना।
دی سلیپ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق ہر 100 میں سے 80 پیشنٹس جو ڈپریشن کی وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں ان میں کم سونے کی عادت بھی پائی جاتی ہے۔ آپ نے خود اس بات کو آبزرو کیا ہوگا کہ جب آپ اداس ہوتے ہیں یا کسی قسم کے دکھ میں ہوتے ہیں اور اسی حالت میں سو جاتے ہیں تو جاگنے کے بعد آپ کی وہ اداسیاں ایموشنل پین کسی حد تک کم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ایک اچھی نیند نہ صرف ہماری فزیکل تھکاوٹ کو دور کرتی ہے بلکہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اس کی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، لیکن اگر آپ نیند کی امپارٹنس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل پہ موجود یہ ویڈیو دیکھ لیجئے، لنک آپ کو آئی کے بٹن پہ مل جائے گا۔ نمبر 5، اپنی روزی روٹی کے لیے دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنا۔ اگر آپ ایک ٹین ایجر ہیں یا پھر اسٹوڈنٹ ہیں اور اپنے گھر والوں سے پیسے لے کے اپنے ایکسپینسز پورے کرتے ہیں تو اس سے آپ کے دماغ پہ سائیکلوجیکلی کوئی بوجھ نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ اسٹڈی مکمل کر چکے ہیں یا ویسے ہی ایک گرون اپ ہیں اور اس کے باوجود فارغ پھرتے ہیں تو اس سے آپ سائیکلوجیکلی ویک ہوتے جاتے ہیں۔ ایک ایڈلٹ بندے کو اپنی شخصیت کے بھرپور اظہار کے لیے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے، لیکن اسی ایڈلٹ بندے کو اگر اپنے دوستوں کو چائے تک پلانے کے لیے ہاتھ اپنے گھر والوں کے سامنے پھیلانے پڑیں تو امیجن کیجئے کہ ایسے بندے کے پاس کانفیڈنس کہاں سے آئے گا، ایسا بندہ اپنے فیصلے خود کیسے کرے گا۔ اگر آپ جاب کرنے کے قابل ہیں اور اس کے باوجود کمانے کی طرف نہیں جاتے تو یقیناً آپ کے گھر والے تو آپ سے تنگ ہوں گے ہی، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ گھر والوں کے پریشر اور تانوں کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی ایک مجرم کی طرح خیال کرتے ہوں، اپنے آپ کو ایک پیراسائٹ کی طرح سمجھتے ہوں جو کہ دوسروں کے خون پہ پلتا ہے۔ تو اس طرح کا انوائرمنٹ اور سوچیں آپ کی شخصیت کو برباد کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ آپ ڈپریشن تک کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، پلاننگز کرتے رہنا لیکن اپنے پلانز پہ عمل نہ کرنا۔ جب آپ کوئی پلان بناتے ہیں اور اپنے دل میں ٹھانتے ہیں کہ آپ صبح 8 بجے اپنے اس پلان پہ عمل شروع کر دیں گے، لیکن جب 8 بجتے ہیں تو آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ دوبارہ کوئی اور پلاننگ کرتے ہیں اور وقت آنے پہ سستی دکھاتے ہیں۔ تو جب آپ بار بار ایسا ہی کرتے ہیں تو اس سے سائیکلوجیکلی آپ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قوت فیصلہ یعنی ڈیسیژن پاور کم ہوتی ہے۔ آپ کا سب کانشیس مائنڈ اس بات پہ یقین کرنے لگتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی فیصلے پہ عمل نہیں کر پاتے، اس لیے آپ کو کوئی فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ ہر دفعہ پلاننگ کرنے کے بعد اس پہ عمل نہ کر پانے سے آپ کا اپنے آپ پہ یقین کم ہونے لگتا ہے، اس لیے طے کریں کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریں گے، چاہے وہ فیصلہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ جیسے فرض کریں کہ اگر سردیاں ہیں اور آپ نے نہانے کا سوچا ہوا ہے تو بھی سردی کے ڈر سے اپنی سوچ کو نہ بدلیں بلکہ اپنی سوچ پہ عمل کریں۔ نمبر 7، اپنے اندر غصے اور دوسری فیلنگز کو دبائے رکھنا۔ اکثر ہمیں کسی بندے کی کوئی بات بری لگتی ہے اور ہم دل ہی دل میں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے منہ پہ اسے بتاتے نہیں، بلکہ اس کا بدلہ ہم دوسرے طریقوں سے لینے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر کے، یا پھر دوسرے لوگوں میں اسے بے عزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر اگر اسے کوئی کام پڑے تو ہم اپنے آپ کو اس کے لیے اویلیبل ظاہر نہیں کرتے۔ تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بھی ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اگلے بندے کے ساتھ اچھے اور صاف طریقے سے بات کریں کہ اس بندے نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ غصے اور نیگیٹو باتوں کو اپنے پیٹ میں دبائے رکھنا ہماری اپنی ایموشنل ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، جبکہ باتوں کو کلیئر کر لینے سے ہم ایک دم ایزی ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویورز، اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے تو اپنے کام نکلوا لیتے ہیں لیکن جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو کوئی بھی آپ کے کام نہیں آتا، تو آپ میرے چینل پہ موجود یہ والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا کہ کسی بھی بندے سے اپنا کام کیسے نکلوایا جائے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آئندہ آپ کس موضوع پہ ویڈیو دیکھنا پسند کریں گے، کیونکہ میں عموماً یہیں سے دیکھتا ہوں کہ آئندہ کس موضوع پہ ویڈیو بناؤں۔ خدا حافظ۔